شمعی کرجیو اواندم ناوت الروس فانتا شهري شمعنا الكيدر خجاره سازارين فاندر تشغدو Хусари Рестона Республика Кухтариагат президент разаминадай министраттама ведомствата кушчета ахсанаdı амаразгафалтара минаварта дуа минадай могай филдар театралун фазотай арастысты иртинфун зазразмат салдар ирунлап буе карази кухтал хацкия камслаудысты самагурдия гарзифтун годаме марбавахта икуицхинвалма вetse историум бинатмам شمعی برمخ کرجی همه و بیو بینان توباز شنای شراز در دیالچی تخنل کنا هرماز در وار شمعی فلدر کنان برکار نبن دارتن زنا شوانه رازم خوشاو زغد خوشاو زغد جیرگو باتستر برگبونه مینگا گردیاگ ناسیونالیست ارم بردست سخینوال مرباخیزنه خوادست گورت افتخاینک سابراد میتینگ آوازنمم فلسن زنگزر دیرون فسیو دی سال در ارخگت تا سفنداگ ادمسم اخواسمتن زدتوی سخینوال سرجت استرای چسلای لزگوتم قیلتیمم زغودر بما آدم امزون زیناد میود زیناد سیس اخسار زیناد اما نالسونیب زیناد بون 35 лет назад в этот промозглый ноябрьский день горстка молодых людей, безоружных, но исполненных решимости, встала на пути многотысячной колонны. Они встали, сцепив руки, чтобы защитить свою землю, своих близких, свое будущее. Они не думали о наградах и славе, но ждали помощи. Они знали только одно, что нельзя допустить, чтобы наш город, наша земля, наш народ стали жертвой насилия и хаоса. Подсоходы сарглавак бонусон куттаусы фасивяткай систене национуды символ. Их поступок вдохновил не только Цхинвал, но и весь астинский народ, сплотив его перед лицом испытаний. Президент Мазахта хусари ресуна гадама пад дуниян кай равдысто юдзинада макабатыр зинада цефанды тасал зинаттар бауруман кай исуэй. В те дни враги Южной Осетии хотели сломить нас, но вместо этого они увидели, как народ превращается в несокрушимую стену. Они не ожидали, что каждый, от молодых ребят до стариков и женщин, станет защитником своей земли. С того дня наша история наполнилась и другими подвигами. Хусари рестун бавзарста уаззаваста блокада ама туккалтыта фалабазат ана басаткая. Мы отстояли свое право на свободу и независимость. И это заслуга каждого жителя нашей республики, кто стоял, работал и боролся за Родину. Gaglui talama banasan kurta zarga abun Respublikai alatsarak dar qomaya khimaratta atsı fars. Sinisan kane atsı buntis koxtsinat, уярмасти вроде месенат кайнау, уйкаю фиданова нафам. Это не только память о прошлом, это завет для будущего. Подвиг наших героев напоминает нам о том, что мы обязаны беречь нашу страну, культуру и наше единство. Каждый из нас несет ответственность за процветание нашей республики, за то, чтобы наши дети жили в мире, благополучии и гордились своей родиной. Президент захта бузыжын хаста ветерантан нахмалавды хадишетан удунуысы бунты минга гурдягни формалтроз нафатарсысты эрлауыдысты саныхма ама бақақаттуй райгуранбастам вақабатыр динад рух никуазан захта подсахады сарглауак. Позвольте от имени всей республики выразить глубокую благодарность ветеранам, участникам тех событий, всем, кто в те непростые дни не дрогнул перед лицом опасности. Спасибо вам за ваш героизм
и пример, который вдохновляет нас и сегодня. Пусть наша республика продолжает развиваться и крепнуть, а память о тех, кто встал на защиту своей земли, живет в наших сердцах и служит примером для будущих поколений. С днем мужества и единства нашего великого народа. Барак буна хурзахвават. Президент Mabanasan Kutazarga abunu و زاووره ماخ ایرستو نادم قمکردی منگوم در اربالا و Abun الوالدوی خسیس آخم و زورستجه شمیداریتر خیشاوتر پارلامنتر Олым захундер, нарой гурам басте форс малаво, ма тогун зногай нахи бохизан. Дуга мана растага хурзахват, ма ол камандер, ёбуны буна, ясумы бун, расухтер, мана буны ройжос бун кудуе, офта кормдер, ма фидордер кудуо, валох исат ирыстун, башарам бун тазида. دنیا نخسندون زمالدسترن خاص خوستاری رسوینا که خواهد سردار تبلتلیانی دار فرا کودتارن بردوجتر مبان سان کودتا آسی استوریون بونه نسانی مگ هاشه در زنده بیر خطت ران خاص کودتو و دیسی و آدمر باشه دستی فلمنه آبون شاس آدمر باشه دیس ویاش که نخدک در نقد کنه و چگنوی نسان کنه اوش بونه نوج فلدر آرخی کنم هوی یه هوش قدی ماخ قام دارت در نشارت کنم از ناجد کی باورت بودونم که زنه قل ماخ خاطر قات قام کنم اما سن بوزنک جورم تبلتلیانی مبان سان کودتا آخشتیا که یورز گفالترن ارول بوندر ایرستون سروالتاو یا سرن بوندن شیر خواستا یا تخل انوارد گیز ناج نخمچی لود اما ابون صبرار و بن کی فرس سرم و سادم تقاطار زیادت خیزورن هاش بونن فروخ کنن اما کی نروخ کنه میتا نخیش استی ونم قام از بوزنک زهون کلتورای مینیسترادن آخراده مینیسترادن آخم کس کی با کتوی اما زهوی نفسی ودن نکس نفسی ودن شو دیس شاخم فنداگرا شدی ایرستون اما من هیرم کمستم زرگه هوی آخم کس قیو و چگن دارتر کنن دونر تکگم نیا بره موزل تارخواگ کوکویت تارزان بانسان کودتا آدم تخکیس یوزینادم کرزین آرخ کننه اما کرزین اخوس کننم و سه قسمت اسکوتسا کنم بون گرزیفتون گفسادن اخمسن که با خس کودتا فیدار زیناد اما یوزیناد دنیا دم تهیر در دیس باخه اون زرگه کدراو دیافته اما شپار مین آگریسوره اکستریمیسته آشدسته لگاو لکتاو اما سفونج مسش خمته گیرون لپینه با وقتوی مثلا خسته مرازده ما اون منیسر مستر خمتک جو گیرون لجه او دقیقا خمو اما تستاقجینا دکو باخوه یه رای گورم بسته یه مادلته یه فدلته یه خوته یه فسمرته وید شده و یه شارد راد تا هودون تخی هودون سر موید من ها شور دیجه جرد شدی ماخر نرای گورم بستن هافته کوهم دارتر در امزوند کوهم انگوم کوهم یوزوند در خشت کوهم منه نری خوزنیکو که یوجینات آبان خوزنیکو که مالک در قوم یخیشن زغید شفند کو شفند شوخشینت تکو یافم شفند قوشینت تکو حتی قومم یوزوند یومه انگوم ارگوم و شفند شرخ دول تکوی نرازه و تصرفت خوشست یومه کس که آبونه بون فنتس مساج از رازمه ولا خیسوت آبونه بون نه یوجینات نه قطر جینات ولا خیسوت Студент номером бردавджитан ма пати рестунада ман рарфа кутта джиота Виктор. Прошло 35 лет, но этот подвиг до сих пор поражает своим мощным патриотическим порывом. Для нас, для молодежи, он является примером доблести и мужества, патриотизма и стойкости. Наша святая обязанность – помнить о героизме наших славных воинов. Сегодня для нас, для студенческой молодежи, созданы все условия для жизни, и нам не приходится с оружием в руках сражаться с врагом. И в мирной жизни мы обязаны найти место подвигу. Творческому, научному, спортивному. Это наша благодарность за возможность жить в суверенном государстве. آنچه بونت صوت خیالی سگزن گزارک کنگل بورت ولادیمیر تا ارم بردوجتن سخص کتا زرده مقار گزارک. وشاو زغتنا الكماندر يا فدزخ زنار كدوا شامينا إيرستون نماسك هنوستم في داري لوان شامين برمخ كراشي
Meeting dar kúta csiszol koncertje hajt zrajsztő gimnázial biun akhor zautem. Udum bakaszteste донерте кагам ноябрь сауте фадел амзавгатам. Не спорят, с историей живут. Она объединяет на подвиг и на труд. Едино государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Врага он побеждает, объединившись в бой, отчизну защищает и жертвует собой. Во славу тех героев живем одной судьбой. Сегодня день единства, мы празднуем с тобой. Abon ma xussari resztőnek uhtárja gadgagújt alan szerglaude. Didinci teszvert fede besztek akkanjte memorial razmam. Memorial fede besztek akkange qabatre chifamort udunesitan. Costa Zarina gozetta sermat mediterrinat informazzura wacht abon.